अन्य कल तो आने 15 नंबर था तो बैटिंग ही 120 आ गई, क्या करें। अब आज देखो क्या कल से तो अच्छा दिन नाइट में बैठे ही रह गए, दिन को नाइट में दोनों ही बैठे ही। सुबह सुबह आना पड़ा, लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है कि ये यहाँ पे आके बिस्तर लगा के सोए हैं ओपनिंग टिकट निकालने के लिए। 60 दिन का टाइम दिया गया है इनको, फिर भी आज उनको इतना वेटिंग मिल रहा है। कितने रात गुजारे, कितने घंटे आप गुजारा 3 रात के बाद आज दूसरा नंबर मिले तो ये तीसरा दिन है, मतलब 2 नाइट हो गए। ये समझ लो आज मिलेगी कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं बता सकता, उनके टाइपिंग के ऊपर डिपेंड करता है वो। ना मिले तो दूसरे नंबर पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा, क्यों ऐसा? मिलता है कि नहीं मिलता है भाई जानेंगे नहीं, वही जानेंगे क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો UTC ન્યૂઝ। જો તમારે રેલવેમાં યાત્રા કરવી હોય તો તમને ટિકિટ મેળવવા માટે કેટલો સમય લાગે? 1 કલાક, 1 દિવસ, 2 દિવસ કે 3 દિવસ? વડોદરા રેલવે સ્ટેશનની બહાર લોકો 4 દિવસથી રાત દિવસ બેઠા છે અને 4 દિવસ બેઠા બાદ પણ કાલે તેમને ટિકિટ મળશે કે નહીં એની કોઈ ગેરંટી નથી। આ લોકોની તમે લાચારી જુઓ। ભારતીય રેલવેને આપણે ભારતની જીવાદોરી કહીએ છીએ, પરંતુ અહીંયા તો આ રેલવેને જે લોકો જીવિત રાખી રહ્યા છે, જે લોકોના ભાડાથી રેલવે ચાલી રહ્યું છે, એ લોકો રાત દિવસ खुला आसमान नीचे एटले के रेलवे काउंटरनी बहार रात दिवस ए लोको वितावी रह्या छे। आ लोकोने कोई पण रीतनी कोई लाभ नथी जोईतो, कोई राहत नथी जोईती। आ लोको रेलवे पासेथी रेलवे नक्की करेला नाणां प्रमाणे नाणां आपीने टिकिट मांगी रह्या छे, परंतु आपणुं भारतीय रेलवे एमने टिकिट आपवामां असमर्थ छे। कारण 2 महीना पहला रेलवेनी टिकिटना काउंटर खुलता होय छे। आजे मानो के 5 तारीख छे, काले 6 तारीखे 6 मेनी ट्रेनों माटे काउंटर खुलशे। आप कल्पना नहीं करो कि 6 तारीखनी टिकिट मेळववा माटे काउंटर ज्यारे खुलशे त्यारे मात्र एक काउंटर पर 2 लोकोने टिकिट मळे छे अने पछी वेटिंग शरू थई जाय छे। लोको एवुं पण कही रह्या छे कि आटली बधी टिकिटो जाय छे क्यां? एमने शंका है कि टिकिटों काळाबजारी थाय छे कि पछी आटली जल्दी आ बधी टिकिटो बुक थई जाय छे। जो आटली जल्दी टिकिटो बुक थई जती होय तो 2 महीना पहला ज रेलवे प्रशासन ने खबर होय कि ट्रेन नथी तो आगवुं आयोजन पण करी शके छे। आ जे दृश्यो छे ते वडोदरा प्रतापनगर रेलवे स्टेशनना छे अने आवी ज परिस्थिति બધે તમને જોવા મળશે। જો તમારી પાસે સમય હોય તો તમે 24 કલાકમાં ક્યારે પણ કોઈપણ રેલવે સ્ટેશનના રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર જો તમે પહોંચશો તો તમને આ પ્રકારના દ્રશ્યો દેખાશે। આ લોકો પાછલા 4 દિવસથી રેલવે સ્ટેશન પર જ છે। એક પરિવારના 4 સભ્યો વારાફરતી ત્યાં કલાક, 2 કલાક, 6 કલાક બેસે છે કે ટિકિટ મળી જાય। આ લોકોની આંખોમાં લાચારી, એમના ચહેરા પર એ થાક સ્પષ્ટ દેખાય છે कि हैरान थई गया है, परंतु कोई रस्तो ज नहीं। कोई व्यक्ति ने अहींयाथी पटना जवुं छे, कोई व्यक्ति ने अहींयाथी आसाम जवुं छे तो कोई पण एवुं मार्ग नहीं कि एवुं कोई आयोजन नहीं कि ते रेलवे सिवाय बीजा कोई वैकल्पिक व्यवस्था में जई सके। दाखला तरीके कोईने पटना जवुं छे तो तेने रेलवे के पछी फ्लाइट मार्फते ज जवुं पड़े। एक सामान्य व्यक्ति परिवार साथे विमान में तो ना बेसी सके, तो ने बस चालती नहीं तो पछी एक ज विकल्प है कि रेलवे। हवे टिकिट पण नथी मळती। 2 महीना पहला 1 कलाक थाय छे ट्रेन खुलवाना अने 150 वेटिंग शरू थई जाय छे। आ परिस्थितिनो रिपोर्ट अमे 2 दिवस पहला पण कर्यो हतो। अमे वडोदराना सांसदश्रीने आ मामले अवगत पण कराया हता, परंतु आजे एक घटनाने पण 2 दिवस थई गया छे। आ लोकोनी लाचारी छे। अमारा सुधी विडियो आवे छे, अमने एवुं लागे छे कि अमारा बतावाथी आ लोकोने कोई सुविधा मळी जशे। आ लोको जे रीते
ટિકિટ મેળવવા માટે રાત દિવસ આ જગ્યાઓ પર બેસીને રાહ જોઈ રહ્યા છે. કોઈ દિવસ તો કોઈ પ્રશાસનની આંખો ખુલશે, એ લોકો તેમની મુલાકાત લેશે અને આ સમસ્યાનું કોઈ કાયમી હલ નીકળે. આ કયા પ્રકારના સમાજમાં આપણે જીવી રહ્યા છે કે રેલવેની ટિકિટ લેવા માટે વ્યક્તિ 4 દિવસ સુધી રેલવે સ્ટેશન પર હોય અને આજે પણ તેને આશા ના હોય કે ટિકિટ મળશે. આ ભારતીય રેલવેની આ પરિસ્થિતિ વર્ષોથી આવી જ છે. અમે એવું નથી કહેતા કે હમણાં આવું થયું છે, પરંતુ આપણે આવું કહીને બચી પણ ના શકીએ કે પહેલાં પણ આવું થતું હતું. હવે આપણે તેને સુધારવું પણ જોઈએ અને આનું જલ્દી કોઈ યોગ્ય નિકાલ પણ લાવવો જરૂરી છે.